এইଠି ইন্দ্রর পুଅ জয়ন্ত আজ্ঞা কুবের স্ত্রী জয়ন্তী কি বলাৎকার কলা। ধর্মরাজ আউছন্তি যম দেবতা। আচ্ছা যমଙ୍କ নিকটরে কুবের ফেরাত দেলে আজ্ঞা অভিশাপ দেলে। অভিশাপ যম দেবতা ইন্দ্র পুଅ কলে মর্ত্যরে মଣିষ হইকি জন্ম হ, মাইজিয়া হবু, তো স্ত্রী কি পরপুরুষ বলাৎকার করিবে, আউ তো স্ত্রী পাখকু পরপুরুষ গলা বেলে তোতে কেতে যে কষ্ট হব, তোতে কেতে যে যন্ত্রণা হব তু সেই সময় জানিবু। এ অভিশাপ কু গ্রহণ করি ଭାରଦାର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଅ। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାରଦା କହିବ କିଏ ଜିତିବ ବୋଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତୃତୀୟ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଯାଇଛି ଭାରଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତ ଆସିବେନି ଶିବିର ଭିତରକୁ କେହି। ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟଟା ପୋତା ଯାଇଥିଲା ସେଟା କୋଉ ଖୁଣ୍ଟ? ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ତିଆରି ଖୁଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସର ମାରିକି ତା ଡାଳ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଭାରଦା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଭୀମ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିଛି। ସହଦେବକୁ ପଠେଇଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଜୋରରେ, ମୁଁ ଠିକ ଯାଇପାରୁନି, ତୁ ଯା ଭାରଦାକୁ ଧରିକି ଆସିବୁ। ରାତି ପାଇବା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ପାହିବ ପାହିବ ରଜନୀ ପରା ପାହିଟି ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ତପନ ତୀର୍ଯ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସେ ଗତି ନାହିଁ ରେ ସେ ଗତି ନାହିଁ, ସେ ଗତି ରାତି ପାଇବ ହଉଛି। ସହଦେବ ଗଲା ବେଳୁ ଗୋଟେ ବାଘ ମୁହାଁ ଶୃଗାଳ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ବାଘ ମୁହିଁ ଶୃଗାଳୀ। ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୃଗାଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଦେଲା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଭାରଦା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଖାଇବ ବାଘ ମା ଶୃଗାଳ, କହିଲା ଏଇ ଜମା ଜାଣିଲୋ, ସେଇଟା ଦେହରେ ହାତ ମାରନା, ସେଇଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସରିଗଲା, ନର୍କକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ନାମ କେବେ ଧରିନି। ଯାହାକୁ ଖଜୁରିଆ କବି ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ଧାରିଏ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯାର ନ ଧରେ ତୁଣ୍ଡ ମୋ ବାହାୟା ମନ, ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ ନ ଧରିଛି ସେଟା ତୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସେଟା ରଜକ ଭାଣ୍ଡ। ରଜକ ବୋଲେ ଧୋବା, ଯୋଉ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଇଳା ଅବର୍ଜନା ଲୁଗାକୁ କାଚେ, ସେ ଯିଏ ତା ପାଟିଟା ହଉଛି ସେ। କହିଲା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯାନ ଧରେ ରସନା ମୋ ବାହାୟା ମନ, জীবনে কৃষ্ণ না ধরিনি, এ রাম নাম ধরিনি, এ ভগবান না দিনে ধরিনি, তুমি আকু মারিকি খানি, খাইলে তোমার নরক গতি হইଯିବ। না তাহলে ইয়ার কোন মুক্তি নাই,
ନା ମୁକ୍ତି ଅଛି ନା ଇଏ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଁ କୋଉ ଦିନ କଣ ଘଟିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯଦି ସବୁ କହିଦିଏ ହଁ ୟା ଛାତିଟା ଫାଟିଯିବ ଇଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ହଁ ଶୃଗାଳୀ ପଚାରିଲା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋଉ ଦିନ କଣ ହବ ଇଏ କଣ ଜାଣିଛି ନା ନା ଜାଣିନି ନା ତମେ ଜାଣିଛ ହଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଟିକେ କହୁନ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି ହଁ ଭାରଦା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଦ ହେଇନେଇ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ରମୁଖ ଶୃଗାଳ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଲୋ ଶୁଣୁ ଏ ମହାଭାରତ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ଭୀଷଣ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ୱର ସଜ୍ଜା 10 ଦିନ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧେ ଅଭି ମନୁଟା ମରିବ 14 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବ 15 ଦିନେ ମରିବ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୀର ଯୋଉଦିନ 18 ଦିନ ହବ ସେଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମରିବ ପାଲାବାଲା ଆସିଲେ କହିବେ ନାଇଁ ତ ଯୋଉ 7 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଅଛି ମୁଁ ବି ମନା କରୁନି ଥିଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ନୃସିଂହ ହୋତା ଠିଆ ହେଇକି ମରୁଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ମଣିଟିଏ ଅଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା 5 ପାଣ୍ଡବ ଭାବି କାଇଁସିକା 5 ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମଶର ମାରିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମରଣ ନ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀର 5ଟା ଯାକ ପୁଅ ମରିଯିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ସତ୍ୟ କରେଇବ ଏ ବାବୁର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଲେ 18 ଦିନ ହବ ସେଇଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ମଣି ଥିବ ସେ ମଣିକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୃକୋଦର ଚିରିକି ଭିଡ଼ି ଆଣିବ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ହବ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ସେ ଘା ଭଲ ହବନି ନା 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 ତେଣୁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରିବ କୁମାର ସେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମରଣଟା ସାର ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହେନି ପ୍ରଭୁ ମରଣ ହେଇଯାନ୍ତା ମରିଯାଆନ୍ତି କି ଟିକେ ତରି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ମାଲ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ
ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ପ୍ରଭୁ ମରି ଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଭୀମ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା ଭିଡି ଆଣିଲା ମର୍କତ ଅମୋଘ ମଣିମାଳାକୁ ସେ ଘା ଜମା ଶୁଖିଲାନି ପୂଜ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ବହିକି ଗନ୍ଧେଇଲା ଏ ତ ବର ପାଇଯାଇଛି ଶିବଙ୍କଠୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଗନ୍ଧକୁ ସହିପାରୁନି ତାହେଲେ ସଜନ ବର୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଇ ଭାରଦା ଉତ୍ତର ଦେବ ସବୁ ଭାରଦା ସବୁ କହିଦେଲା ବାଘ ମୁଖ ଶୃଗାଳ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ସହଦେବ ଯାଇଛି ଭାରଦାକୁ ଫିଟେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଦେବ ସବୁ ଶୁଣିଦେଲା ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହବ କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହବ ପରଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହବ ସବୁ ଶୁଣିଦେଇକି ଜାଣିଦେଲା ସହଦେବ ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାନୀ ଲଞ୍ଜା ତାରାଟା ଗଳିଛି କୃଷ୍ଣ ସହଦେବ ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ସହଦେବକୁ ଏ ସହଦେବ ଆରେ ଲଞ୍ଜା ତାରାଟା ପଡିଛି ଲଞ୍ଜା ତାରା ପଡିଲେ ସୁଖ ନା ଦୁଃଖ ସହଦେବ କହିଲା ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଧାରିଟିଏ କଲମ କଲେ କଲା ବୋଲେ ସହଦେବ ଯୋଡ଼ି ଇଏ କର ଇଏ ଛଳ ଭାଷ କିମ୍ପା ଚକ୍ର ये धर आउ ये लीला भियाण ये करिछ तो प्रभु ये की को सहदेव उत्तर देले कहले प्रभु तुम कौन जान प्रभु तुम परा नीचे भागवत कहीछ करिक राउथा ये मुही मो बिनु अन्य केही नाही मो बिनु अन्य केही नाही मो बिनु अन्य केही नाही हे प्रभु आपण को जानि नाहंती मर्त्य आसे रोहिणी सुंदरी मर्त्य आसे रोहिणी सुंदरी वो भीमन्यु बळे धरी भीमनु बळे धरी आपण जानी पारु नांती ए शिविर भीतर को वर्तमान चंद्र स्त्री रोहिणी आसीबो ना काहीकी ना अभिमन्यु मरिबा पे आसीबो ना अभिमन्यु को मारिबा पे तार कोन काम ना अभिमन्यु जेते बेले जन्म हैला आज्ञा प्रभु तमे रोहिणी स्वामी चंद्र देहरु 14टा कला आनी कि अभिमन्यु देहरे पुरैछ 14टा कला
ए अभिमन्यु हूँ अनादि शक्ति आउ गोटे झील को जन्म कर ना आदि शक्ति सी बर पाई जमी जन्म हम सेमती सांगे सांगे मर नले विश्वटा को जालीदब सी किए ना आपण मैंने भलरे जानी कला ये भूमि भार धरा हरण पाई की जन्म हैला से ही कन्या नाम दाद होते विस्तारिला बाबू होइला बिजुली कन्या गोटे झील जन्म होला ता ना बिजुली कन्या जेमती जन्म हम सेमती आसीबो नले विश्व प्रलय हम आउ ए जो छुआटा जन्म हो अभिमन्यु चंद्रर 14टा कला नहीं अनादि देहरे भर्ती कले नारायण गोटे कला ता एक्सपायरी डेट गोटे वर्ष 14टा कला अभिमन्यु 14 वर्ष रे मरिबो जदि 14 वर्ष रु गोटाए दिन अधिक हो जाए राति पाइले ता परदिन आग ता बापा को मारिबो तापरे प्रभु तोते मारिबो रागी गले भगवान कृष्ण आज्ञा बोले मातुल जस्य गोविंद पिता जस्य धनंजय स्वाभिमन्यु अणेशते नियति के नबाध्यते जा मामू भगवान कृष्ण जा बापा किचकबद्धरे गंगाधर मेहरधारी कलम करंतु कला धैर्य डिजा वीर्य देखी ये तो से देले बरो तो से देले बरो प्राण बांधव जदू पति के सबर पति के सबर जा मामू कृष्ण जा बापा अर्जुन जा बापा शिव बेके गांडीव धनु पकई हुलु हुलु करी फोपाड़ी ता पुओ मर सहदेव कहले न मरु मोर कौन जाऊ से न मरु सी जदि न मला आसंता काली से आसंता कालीर राति पाइला पूर्वरु आगता बोपा को मारिबो तापरे प्रभु तत्ते मारिबो ना हाँ ठीक एतिकी बेले शून्य मार्गर गोटे नारीटे प्रवेश कला तलु लिखिले गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा कौन लिखिले कला एकाल आसे मर्त्य आरती मर्त्य भाई कांदिला गोविंद हेलो आपण बारंबार फोन कर उठेबनी माने रात्रि मु निश्चित गोटे मंच उपर पाला गाउथि आ रखी दूसी कोन बारंबार फोन कर तो अस्त व्यस्त गुरुछ
ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦେବ ରାଜ୍ୟ କରିଛ ପର ପତି ପ୍ରଦାନେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଫେରେଇ ଦିଅ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲିଣି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଜଳିଗଲିଣି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ସେ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋହିଣୀ ତମେ କହିଥିଲ 14ଟା କଳା ଚନ୍ଦ୍ରର ନଉଛି 14 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତାପରେ ଫେରିଦେବି हे प्रभु रात्रि पाइले 14 वर्ष पूरण हब मो स्वामी की दे दियो प्रभु कला रक्षा कर है प्रभु दीनता स्वामी की मागुछ दे दियंतु पड़गले अड़ुआरे कृष्ण गोटे गोटे भणजा गोटे गोटे चंद्र स्त्री रोहिणी प्रभु विचार कला कला कौन करी ना एमिति गोटे बाट तैयारी करी साप मरिव बाड़ी भांगीबन निजे भगवान नारायण उत्तर देले रे माँ तू गोटे काम कर छद्म वेश को धारण कर छद्म वेश को धरी पांडव मानकर नारी मानक भितर लुचिकी रह राति पाइले पांडव कौरवंकर युद्ध हम काली द्रोणाचार्य हेबे सेनापति आउ काली युद्ध रे अभिमन्युटा को मारिबा दायित्व मोर अभिमन्यु मरिब तू तो स्वामी की नहीं की जीव तू जा रे मां पांडव मानक नारी मानक भितरे छद्म वेशरे लुचिला किए ना आपण को चंद्र स्त्री रोहिणी 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 युद्ध चली एते एते बड़ वीर माने थाइबी दुर्योधन जितापट होउनी केमते हबो गला काली ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल होउतला आज्ञा कुटी देले 264 रन छाड़ीबेनी जेमती रोहित शर्मा टा आउट हो गला हाँ नाचिले ऑस्ट्रेलिया वाला हेले मूर्ख गुड़ाक जानी पारना कोहलीटा अच्छी
ତୋତେଇ ଦେଲା ପାହାରେ ପାହାରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୁପା ନା ପଚାରିଲେ ଆସିଲାନି ସବୁ ଛାଡିକି କାଲି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ଏ ଶକୁନି ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାମୁ ପାଖରେ ଏଠି ପାଲା ବାଲା ମାନେ ଆସିକି ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ ଶକୁନି ତା ନା କାହିଁକି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ସିଏ ଶକୁନି ସମଗ୍ର କୁରୁକୁଳ ନିଧନ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଲା ଶେଷ ଘରେ ଯାଇକି ଆରାମରେ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇକି ଶୋଇବେ ବିଷ ବାଟରେ କାନ୍ଦିଲା କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାମୁ ଆଗରେ କେମିତି କାନ୍ଦିଲା କେମିତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଧାରିଏ କହିଲେ କହିଲା ସରିଲି ମାମୁ ସରିଲି ହେ ବଂଶ ବୈରୀ ପଣ୍ଡୁ ସୁଦେ ଶକୁନି ହସି ଦେଲା କହିଲା ଭଞ୍ଜା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତ ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପରା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 10ଟା ୱିକେଟ ଯାକ ରନ ବାଡେଇ ଦବ ତୋ ପାଖରେ ସେ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛି ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି ପଠଉନୁ ଜଗିକି ଦେଲା 7 ନମ୍ବର ରୋହିତ ଶର୍ମା ପଠେଇଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସେ କଣ 3 ନମ୍ବରରେ ଯିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କହିଲା ତୁ ଖାଲି ଥା ଆମେ ଜଗିଛୁ ଗୋଧା ଜଗିଛୁ ବାଟ ହେଲା ବେଳେ ବାଡିଆଟେ ବାଡେଇ ଦଉ ଏକାଥରକେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଛାଡିକି ପଳେଇବ ସେଇଆ ହେଲା ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ପାଲା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେଇକି ବଇଛି ଆଉ ବଲ ପକେଇଲା ବୋଲର ଟେକି ଦେଲା ବ୍ୟାଟଟା ଯେ ଏକା ବେଳକେ ଛକା ତାର 264 ଇଣ୍ଡିଆର 267 ରନ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଷଡଙ୍ଗୀ ପାଟପୁରର ଗାୟକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 101 ଟଙ୍କା ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହଉ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କର ବିନାୟକଙ୍କର ତ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଗଣେଶ ସମାନ ସେଇ ଗଜାନନ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ
सूर्य कोटि समप्रभ कोटिए सूर्यर तेज बीर्य ओज आउ बल आपन को से विनायक बोले सूर्य देवता बा से गणेश प्रदान करंतु आपनकर मंगल हो सर्वे बोल आनंदे कबार हरि बोल आज आर गाय को कहीं टंकाटे दबनी गला काली आज जाके मागुचे टंका 200 टा दौनु जमा देलानी न दौ ता पाठ लुगाटा मु नहीं जाइछि कहली 200 टंका दबुनी न दे ता 1200 टंकिया पाठ लुगाटा नहीं जाइछि कहले आउ नहीं देंगे 200 बदल रे जदि आउ 100 बढ़े कि 300 दबु ताले पाठ लुगा पाइबु नइले नहीं देंगे आउ से पाठ लुगा जा पाखे अच्छी मु बसा घर को गलाइलु यदि मो लुगा न थाए काली ता अवस्था भी बारंडा जिकड़ा कर दे सज्जन वर्गे ताले कांदी लागे ना दुर्योधन शकुनी गला गाय कांदुछु अरे आमर बड़ बैट्समैन तो गुरुदेव अछन जा द्रोणाचार्य पाखु द्रोणाचार्य चाहिए काली पांडव पांडव हब पृथ्वी चलला दुर्योधन गुरुदेव द्रोणाचार्य निकट में पहुंचला कांदिला गुरु निकट में कहला आपण परा मोर गुरु कहला घेन 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 हे गुरु मोर जनाण गुरु मोर जनाण घेन 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 हे अंटाटा तो काम करूनी कौन करी नले गोटे गोटे एक्शन रे सोना दास छाती फटे दियंती एटा तो काम करूनी डबल बेल्ट मारिक आसवा को पड़ुची आ कौन करी कला घेन घेन हे गुरु मोर प्रणाम गुरु मोर प्रणाम घेन 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 हे मनरे की मुआ मनरे की मुआ मनरे घंट घोड़ाई रखिल आपण घंट घोड़ाई रखिल आपण व्याध मारी दई मृगुणी को देव मारी दई मृगुणी को देल आज विदेता को वैकुंठे स्थान घेन 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 हे नाम पाद तले पड़गला लम्ब आज्ञा तुम बाद हरता करता आउे पद मन पड़ा कौन मन पड़ा कवि हेले सन्थ कवि भीम भोई भीम भोई भजन मालू कहीं गोटे पद सागे सागे मन पड़गला भीम भोई पदे लिखिले कहला गुरु हरता करता दैव विधाता ये गुरु इष्ट दाता शास्त्र कही आउ से गुरु पयरे लय देले तुरे से गुरु पयरे लय देले तुरे बायारे ये जम जातो ना ये बाधिब नहीं
से गुरु पायार लाया दिल तोरे गुरु पायार लाया दिल तोरे से गुरु पायार लाया दिल तोरे ड्रेस पिंधि की ढिया उठा अनिले हुटा झाड़ दब मु कही भावना मु जानू हरा होईची दुर्बल भाषा गोलमाल हेले होइबी प्रबल से गुरु पायार लाया दिल तोरे से गुरु पायार लाया दिल तोरे जो मोजा तोला भाई बोला है भाई बोला रे दिनो जाओ से वही दिनो जाओ से वही भाई बोला रे देखो गुरु गदा पदा गदा गदा पदा गुरु गदा पदा गदा पदा पदा हाँ गुरु छोड़ा गति मु कदी नहीं गुरुंकर कृपा पाई गले थरे अरे गुरुंकर कृपा पाई गले थारे गुरुंकर कृपा पाई गले थारे गुरुंकर कृपा पाई गले थारे सारे ओ जाम्बर पाई मोरे दिनो जाओ से वही दिनो जाओ से वही भाई मोरे मामू शकुनी प्ररोचनारे आपण मानकर दुर्योधन गुरुदेव द्रोणाचार्य पाद तले शरण नेला आउ द्रोणाचार्य सही पारले कहले जा जा कहला काली पृथ्वी होइब ये पांडव विहीन पांडव विहीन कहला काली ठारू कुंती हेबो ए पुत्र पौत्र हीन पुत्र जा काली मार देवी सब कागु रखिबिनी को पंच पांडव रहिबेनी ना ना तांको पिला छुआ के रहिबेनी ना 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 बोपाल एमिति अस्त्र तम पाखे अछि हाँ ना हाँ अमेरिका को समस्ते कहीं पिले डर छुन ना ता पाखे परमाणु शक्ति मेंसे कदा है तापरे रूसिया को डर छुन ताडू तार दिगे कम अछि आम इंडिया भी आउ कम है कि ना गोटे घंटा यदि छड़ा ही जाता पाकिस्तानिया को बेंट मारी दियंते आमे एमती गोटे राति आसिकी जड़े भारतीय मुंड काटिकी नहीं गल मोदी ऑर्डर देदेला अधा राति आ गले हेलिकप्टर नहीं कि 350 शोले एकाधरे सफा कर देकी आइले से दिन पाकिस्तानी आसुंती अनुप्रवेश सेते अच्छी बंद आइले खाली होना हो जेमती सोना दास पेंडाल को आइले हाणिबा पे बई तेणु दिन जाइसी द्रोणाचार्य ये टे मिठा आज्ञा मो आपण मानक मन को टिके सुख दवापी आनंद दवापी बाद पाल्लारे गायक माने पदे पदे टिके टिके कुहा कुही नहेले पालार छुंकटा टिके भल लागिबन नले ए पदटा न कहिथिले कोन मु पाला चाली न थांता एनु ये पदे पदे टिके हेले आपण मानकु टिके आउ टिके मजा लागिबो बॉडीटा बोले देहटा टिके गरम लागिबो डाकिले गुरुदेव द्रोणाचार्य पाखे दुर्योधन कहला तुम पाखे एमती को अस्त्र अच्छी कहला को अस्त्र अच्छी आसंता काली ए विश्व को पांडव विहीन करबा पाई मु तैयारी करिबी चक्र व्यूह दुर्योधन टिके कानेला कहला कौन कहलो ना चक्र व्यूह ना कौन कहलो ना चक्र व्यूह
ନା ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟା କେମିତିଆ ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟା କଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଲମ କଲେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ମୋ ଲୋକ ଗଲା କାଲି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖ ନୃସିଂହ ତା ପ୍ରଥମରୁ କେତେ ଲୋକ ବସିଛି ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ ମୋର ଗର୍ବ ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ବେଳା କି ଅଯୋଗ୍ୟ ବେଳାରେ ମୋ ମା ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଜୀବନରେ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚାମର ବ୍ୟତୀତ 30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କଳା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁଶବିତ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମାରିଦେବି ଏଇଟାକୁ ପାଣ୍ଡବ କାଲି ରହିବେନି ନା କାଲି କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ହବ ନା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନା ବନ୍ଧୁକ ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟୁହ ତିଆରି କରିଛି ନା ସେ ବ୍ୟୁହଟା କଣ ନା ତା ନାଁ ହେଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ନା ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ ନା ଶୈବ ଚକ୍ରୀବତ ଚକ୍ରାକାର ଶୈବ ଚକ୍ରୀବତ ଚକ୍ରାକାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଗୋଟି ଅଟେ ରୁଚିର ଫଣା ଠାରୁ ପୁଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଶୈବ ଚକ୍ରୀବତ ଚକ୍ରାକାର ଚକ୍ରୀ ସର୍ପ ସାପର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚକ୍ରୀ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଚେକା ମାରିକି ଶୁଏ ତା ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି କି ତା ଗଣ୍ଡିଟା କୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଜାଣିପାରି ନଥାଏ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁହ କରିଛି ତା ଭିତରକୁ ପଶିବା ସହଜ ନୁହଁ କି ବାହାରିବା ସହଜ ନୁହଁ 8ଟା ଘର ତିଆରି କରୁଛି ତା ଭିତରେ 12ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି 12ଟା ଦ୍ୱାର ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ 12ଟା ଦ୍ୱାରରେ 12 ଜଣ ରଥୀ ରହିବେ ଆଉ ସେ 12 ଜଣ ରଥୀ ଯିଏ ବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ସେ ସଫା ନା ନା କେମିତିଆ ସେ ବ୍ୟୁହ କେମିତିକା ସେ ବ୍ୟୁହଟା କେମିତିଆ ତ ଜାଣି ହେଲାନି ଗୁରୁଦେବ ରାତିରେ ଟିକେ ଭଲ ନିଦ ହବ ମୁଁ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତେନି କେମିତିଆ ସେ ବ୍ୟୁହଟା ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଆଉ କିଏ ପଦ ଲେଖିବ କଳା ଜଗତରେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଆଉ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଏ 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କଲେ 2 ଜଣ କବି 2 ଜଣ ଗାୟକ କଟକିଆ ଗାୟକ ଯେତେ ସେ ସବୁ ବଳୁଆ ହେଲେ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କ ଲେଖା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ବଳୁଆ ହେଲେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲେଖା ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ଗୁଡାକ ଚାଲି ନଥାଏ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଚୌଖମ୍ବାରୁ ଏ ବହି ମଗାନ୍ତି ନିଜେ ପଢି ରଥ ଶର୍ମା ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସେ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ
ଧନ୍ୟ ଏ ମାଟି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଏ ମାଟି। ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ନିଜେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଗାଆନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦିନେ ଗାୟକ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅମର ଦାସ, ଗାୟକ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଭାଗବତ ଭୂଷଣ, ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଲେ ହେ ବଳିଆ ନା ମନେ ରଖ, ତମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଗାୟକ ଅଛ, ମୁଁ ତ କଟକିଆ ଗାୟକ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ତମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଗାୟକ ଅଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି, ମାତ୍ର ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ। ତା ପାଦ ଧୂଳିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଗାୟକ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ପଦେ କହିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିବିନି? ଗାୟକ କେତେ ପଦ ଆଜି ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ସାହିତ୍ୟ ଗାଉଛ? କହିଲା ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି। ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ହେଲେ ଆପେ ଦୁଆରି, ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ହେଲେ ଆପେ ଦୁଆରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଶିଳାର କାନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଶିଳାର କାନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଶିଳାର କାନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଶିଳାର କାନ୍ତ, ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ରହେ ରବିସୁତ, ଚତୁର୍ଥରେ ସୈନ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥରେ ସୈନ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥରେ ସୈନ୍ୟ, ପଞ୍ଚମେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଲ, ଚତୁର୍ଥରେ ସୈନ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥରେ ସୈନ୍ୟ। ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି କଲେ, ଚକ୍ର ବିହ କଲେ ଦ୍ରୋଣ ତିଆରି, ଆଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ହେଲେ ଆପେ ଦୁଆରି। କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ମୁଁ ଜଗିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଶିଳାର କାନ୍ତ, କାନ୍ତ କୌରବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭେଣେଇ, ଦୁଶିଳା ସ୍ୱାମୀ ଜୟଦ୍ରଥ ରହିବ 2 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଜଗି। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ରହିବ ରବିସୂତ, ରବିସୂତ ବୋଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ ରହିବ ଶଲ୍ୟ। 5 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଜଗିବେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମଲ୍ଲ। ଗଲା ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଗେଟ୍। 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ କିଏ ଜଗିବ? 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ କିଏ ଜଗିବ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାର୍କ ମଘବା, ସକ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ କଳଧନା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାର୍କ ମଘବା, ସକ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ କଳଧବା, ଷଷ୍ଠେ ରହିଲେ ହୋଇ ଭୂରି ଶ୍ରବା, ଷଷ୍ଠେ ରହିଲେ ହୋଇ ଭୂରି ଶ୍ରବା, ଷଷ୍ଠମେ ଅଳମ୍ବୁ ଷୋଳାୟୁଧ, ସପ୍ତମେ ଅସୁର ଗଣେଜା ବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ନାମ ଗ୍ରୁପ ବର୍ମା, ଦଶମ ଦ୍ୱାରେ ରହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, କହିଲା ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାରେ ରହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର, ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱାରେ ଶକୁନି କୌରବ ଯେ ସାର, 11 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଜଗିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। କହିଲା ବାବା ମେହୁ ନା, ମୁଁ ଅଛି, ଭୟ କରନା, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଦିଅ। 11 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା। 12 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଶକୁନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର 21ଟା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମରି ସାଇଲେଣି। ସେତେବେଳକୁ ଅଛନ୍ତି 97 ଭାଇ ବୋଲି 79ଟା ଭାଇ। 12 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଶକୁନି ସାଙ୍ଗରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି 79 ଭାଇ ଜଗିକି ରହିଲେ। 79 ଭାଇ
कौरव मानकर गुप्तचर एपटे पांडव गुप्तचर पानी टिके दे पांडव मानकर गुप्तचर आसिक माल जनईदेला पांडव को कहला काली आउ कई बंचबन ना कहीं ना काली सब मरजीव ना कारण ना द्रोणाचार्य तैयारी करिछि चक्रव्यूह तम पांडव मान भीतर जणे बाहर लोक दिजन ए चक्रव्यूह को भेद करी जानती 3 रु 4 जन जानना ना से 3 जन किए किए कहला मर्त्य बिंधिब एका तृतीय पांडव हब स्वर्गरे बिंधिब लाख निश्चय बासव पातालपुरे सिना बासुकी बिंधिब बाद आउ जोड़े जानी थे चक्रव्यूह कई कई कहती कर्ण नाई आज्ञा भूल आम तो गायक गुड़ाक बापा लो गालुआ गुड़ाक आपण प्रश्न टे पचारे मत मुझे उत्तर ठीक दिए से गायक कह हेलानी जिते उत्तर ठीक दिंतु से गायक कह हेलानी से मानवा को नाराज ताको हजारे बही देखो कारण आम गायक बड़ गालुआ ब्रह्मांड कि ना जी प्रश्न पचारिच गोटाए उत्तर 4 दिन नृसिंह होता रखिनी मोर गोटे प्रश्न 4 दिन हो गला देखा आ गोटे दिन तो अच्छी तबे केमितिया पाला वाला उत्तरटा टिके दब केमती देखी आ गोटे दिन अच्छी सज्जन वर्गे 3 जन बिंधिबे आउ जो 4 नंबर जनक एटा तो बड़ रचनामूलक प्रश्न उत्तर नुह एटा 1 मार्किया क्वेश्चन आंसर गोटे गोटे मार्किया क्वेश्चन टे दउछि ये 3 की छाड़ी की 4 नंबर चक्रव्यूहटा भेद कला वाला पांडव कौरव भितर आउ जणे थेला ता नाटी कौन 4 नंबर नाटी कौन धाड़ी किया प्रश्न उत्तर मात्र एधरे किसी लंबीबार नाई गायक टिके आसिकी कहिबे आपण मान टिके सुनिबे मत तो निद हबनी मु बसिकी भी सुनिबी देखिबी टिके उत्तरटा केमती आसुची सजन वर्गे उत्तर देले चक्रव्यूह हबो एपटे जलधर व्यूह रचना करिछि मयसुर अर्जुन को मारिबा पाई भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं जलधर व्यूह को भांगिबा को नहीं कि छु काहे ना कथा देइछंती अभिमन्यु मरिबो चंद्र ता स्वामीर कला को पाइबो जदि अर्जुन रहिला से तो चक्रव्यूह भेदी दबो अभिमन्यु मरिबो केन कृष्ण नहीं कि छु गुप्तचर आसी कहीदेला पांडव मानक आसंता काली युद्ध रे द्रोणाचार्य चक्रव्यूह करिसंती आपण की बंचीबेनी युधिष्ठिर काने रे बाजी गला चकित होई भारंती ये बसी धर्मसुत चक्रव्यूह भेदने के
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭୀମେ ବୋଲନ୍ତି ବାଣୀ ଭୀମେ बोलती बाड़ी ବିହ ଭେଦି ପାରିବୁ କି ବୀର ଚୂଡ଼ା मोरे में बोलते बाड़ी ବିହ ଭେଦି ପାରିବୁ କି ବୀର थोड़ा मोरे ଶୁଣି ବୀର ବୃକୋଦର ଏ ବଦନ୍ତି ଉତ୍ତର बोलते तारा দেখা ଶୁଣା ନାହିଁ ଚକ୍ର ବିହକି यारा ଡାକିଲା सोने डाकेला तारा ବିହ ଭେଦି ନାସିବ କି ମୋହର तारा ଡାକିଲା सोने डाकेला तारा ଦୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି କହିଦେଇଛି ଚକ୍ର ବିହ କାଲି ହବ ତମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମରିବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗାନରେ ବାଜିଲା ହେଲେ କଣ କରାଯିବ ଅର୍ଜୁନ ତ ନାହିଁ ଜଳଧର ବିହ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଛି ଆରେ ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଚକ୍ର ବିହ ଭେଦ କରିପାରିବୁ ବାପା ନା ନକୁଳ କହିଲେ କଣ ଭାବୁଛ ଏ ବିହ ଭେଦ କରିକି ବଂଶ ବୁଡେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଭୀମ ଭଳିଆ ଭାଇକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପାରିବନି ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ प्रभु ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ନାରାୟଣ ସତରେ ଆମେ ଚକ୍ର ବିହ କଣ ଭେଦ କରିପାରିବୁନି ପ୍ରଭୁ प्रभु ଚାଲିଲା ବଡ ବାପା ବଡ଼ ବାପା କଣ ହେଇଛି ବଡ ବାପା କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ବଡ ବାପା କାହିଁ ଏତେ ବଡ ବିଷାଦ ଅଛି ତ ବିଷାଦ ଦୁଃଖ ହୃଦୟ ନାରେ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ର ବିହ ଭେଦନ ତୋ ବାପାକୁ ବିନ୍ଧିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଜଳଧର ବିହକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ତୋ ବାପା ନାହିଁ ନା ନା ଅଭିମନ୍ୟୁରେ ଆଜ୍ଞା କାଲିଠୁ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁନି ନା ନା କାଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାରିଦେବି ହସିଦେଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲା ବଡ ବାପା ବାପା ମେ ହୁଁ ନା ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଁ ପରା ଅଛି କୋହଲି ଅଛି ଏ ଜାଡେଜା ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆ ଅଛି 12ଟା ବଲକୁ 4ଟା ରନ୍ ତମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଲା ଜିତିବ ବୋଲି ଭାବିଛ ଯଦି 12ଟା ବଲରେ 42 ରନ୍ ଥାନ୍ତା ତଥାପି କୁଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବଡ ବାପା ମୁଁ ଭେଦିବି ନା ଚୁପ୍ ପାଟି କର ନା ଯା ଘରକୁ ମୂର୍ଖ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ତୁ କଣ ଯିବୁ ଚକ୍ର ବିହ ଭେଦ କରିବାକୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମରିବାକୁ ଯିବୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ତତେ ମାରିଦବୁ ନା ଓ ମତେ ଛୋଟିଆ ଭାବିଦେଲ ଛୋଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ଥିଲା କହିଲା ନାମ ଗୋଟେ ଗଡଇ
ତାବେଲାଳ ସେନ ଭାଳେଶ୍ୱରରେ ଘାଇଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାତ ବରଷ ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ବୋଲିଥିଲା ପିତା ବାଇ ସିନା ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳର ଥିଲା କେତେ ସାନ ଜଗତରେ ଅଟନ୍ତି ମହାନ ସାତ ବରଷ ବାଜିଆ ଦେଶ ପାଇ ପ୍ରାଣ ବାର ବର୍ଷ ଧର୍ମପଦ କୋଣାର୍କୁ ଡେଇଁଲା ଜାତି ପାଇ ଦେଶ ପାଇ ନାମ ରଖିଗଲା ବାର ବର୍ଷର ଥିଲା ଘଟୋତ୍କଚ ବୀର যার বীর্যে কৌরবে হইলে অস্থির মোর ভাই থিলা নাম তাপবু বাহন কপটরে হরি নেবা কৃষ্ণ তার প্রাণ শুনিবে গুণী কজনে দেব যাহা যাহা ন্যায় মান আলোচনা সই টাইম কেটা হলা ନଅଟା ଛପନ ବାପା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କି ପିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଗଲା କାଲି ପାଲା କେତେଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 7ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବସିଛି ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଟାଇମ୍ 6:36 5-7 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ 6:30ରୁ 10 ବାଜିଲା ମୋ ଭଙ୍ଗା ଦେହ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ଆଚ୍ଛା 10ଟା ବାଜିଲାଣି ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ସେ ଆସିବେ କେତେଟାରେ 11ଟାରେ 11ଟାରେ ଆସିବେ ଡିଜେ ହେଲା ବାୟକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଡିଜେ ଅଛି କି ନା ନୃସିଂହ ତା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ସମୟକୁ ଦେଖେନି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ ମାନବ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ତାହା ଆମେ ନ ଭାବିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେପାରୀ ସେଥିରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲା ବଡ଼ ବାପା ଅଭିମନ୍ୟୁ କହେ ମାତା ଇଏ ଗର୍ଭେ ଥିଲା
ବେଳେ ଦିନେ ଅଭିଭୟ ଦିନେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କଥା ମୋ ତାତ କହୁଥିଲେ ଜନନୀ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ରଙ୍ଗେ ନିଦ୍ରା ଗଲି ଜାଣି নিদ্রা ঘরে জানে বাহুড়িবা কথা তেণু ন পারিলি শুনি বাহুড়িবা বাবা ମୁଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ ଜାଣିଛି ନା କେମିତି ଜାଣିଲୁ କିରେ ନା ମୁଁ ମୋ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲି ମୋ ବାପା ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ କେମିତି ଭେଦ କରାଯାଏ ମୋ ମାକୁ ଶୁଣଉଥିଲି ମୋ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ମା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିକି ବାହୁଡିକି ଫେରି ଆସି ମୋ ମାଟାକୁ ଅଳସିଆ ଅଳସିଆ ଲାଗିଲା ମୋ ମାଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ମା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ମୋ ମା ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଆସିନି ମା ଗର୍ଭରେ ଅଛି ମା ଖାଇଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଖାଇବ ମା ଶୋଇଲେ ମା ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଶୋଇବ ମୋ ମାଟି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ବାହୁଡ଼ିବା କଥା କେମିତି ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଅନେଇକି ଠୋ ଠୋ ହସିଦେଲା ଭୀମ କହିଲା ମଲା ତୁ ଖାଲି ଟାଇମ ପାସ୍ ଟା କରିଦେ ୱିକେଟ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର ହଉ 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 ଆଉ ପାଟି କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ୱିକେଟ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର ଛକା ବାଡେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନା ମାନେ ବିହ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ତୋ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବିହ କେମିତି ଭେଦ କରନ୍ତି ବାହୁଡିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର କହିଲା ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ମାଇଲା କୁଟା ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ମାଇଲା କୁଟା ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ମାଇଲା କୁଟା ସବୁ ତୋଳି ଫିଙ୍ଗିଲା ଗୋଟା ଆକାଶକୁ ତୋଳି ଫିଙ୍ଗିଲା ଗୋଟା ଘାତେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇବେ ପୋଟା ଘାତେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇବେ ପୋଟା ବୀର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏଡ଼େ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଦା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଦା ଶତ୍ରୁ ଶିରେ ବସାଇବି ବସୁଧା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଦା ହିମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଦା ହଉ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସାରେ ଇଲେକେ ପଠେଇଲେ ନାଇଁ ସାରେ ଇଲାକେ ପଠେଇଲେ ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଖାଇକି ଶୁଣୁଥିଲି 6:30 ଆଜି ଆସି ପିଲା ଛାଡ଼ିଥିଲି ମଣିଷ ଗୋଟେ ନା ହସି ଦବ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ନାକୁ এইথিপাই লোকটাকে ভারি ভাল পায় হ্যাঁ বাহ চিন্তা কর না ମୁଁ ଅଛି ଦି ପାଳି ଚଳିଦେବି ଖାଲି ତମେ ପଦେ ଖାଲି ହଁ ହଁ କରିଦେଲେ ଲାଭ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଭୀମ ଉଠେଇଲା ଗୋଦା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଉପରକୁ କହିଲା ଚାଲ ତୁ ଖାଲି ୱିକେଟ ଜଗ ମୁଁ ଏକା ନିଅନ୍ତ
ବାଡେଇବି ପାହାର ପାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଡିଆରେ ସାବାଜ କରିଦେ ମୋ ତାହେଲେ ଏଡେ ବଡ ୱିକେଟ ଅଛି ରାତି ପାଇ ପାଇ ଆସିଛି ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବଡ ବାପାଠୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରାଟ ରାଜା ଝିଅ ଉତ୍ତରା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲା ଉତ୍ତରା ଉତ୍ତରା ଶୁଣୁଛ ନା କଣ ନାଇଁ ମହାଭାଗ୍ୟ इंडिया टीम रे जे स्थान पाइब तार महाभाग्य आ तो हजारे खेलाड़ी बाहर का ड्यूटी केते बेले पड़िबो किए कहिबो जा ड्यूटी भाबिबो से राति सारा पूरा दिल खुश कहला मु इंडिया टीम रे स्थान पाई जाई आसो 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 उत्तरा हाँ प्रभु मंगल करंतु मु तत्ते डाकुनी आसो आसो तू किसी कथा ना हऊ मो धन प्रभु मंगल करंतु आयुष्मान भव आसो आसो जी लुगा नहीं से लुगा सकाल नहीं कि धोइब पुओ बोपा किसी मानबी नहीं नले राति पाइला बेलू मो मुंड ऊपर 300 टंका धोई थाओ नले रक्षा जमा नहीं बर्दीर राण मुझा कहे से करे रे बापा कला किलो जबा धरी हरिणी नयना कला जबा धरी हरिणी नयना मते नयन बाणरे हाणी देला रे जबा धरी हरिणी नयनी हरिणी बाणरे हाणी देला रे जबा धरी हरिणी नयना चाननरे कुप्रबल कराई पंचाननरे कुप्रबल कराई पंचसरे बांधी टाणी देला रे जबा धरी हरिणी नयन नयन बाणरे हाणी देला रे जबा धरी हरिणी नयना कला मने भाभी विचार कर तू विचार करिया दरकार नहीं तू तोर बस तो भलिया पिला मिलिया भारी ये आनंदम स आनंदम ब्राह्मण हाथ तो मुंडरे पड़ुछ कला मने भाभी विचार कर कहार ये ललना बर कहार ए नयना बर कहार ए नयना बर हे पजेबे सती अमर नायिका हे पदरे पति अपर नायिका सहसा जो प्राण धन्य हेला रे हरिणी नयन नयन बाणरे हाणी देला रे जबा धरे हरिणी नयन ढंगू देख कहला सरल गामिनी मानिनी पृथुनी तंबिनी कामिनी प्रोथोरे कामिनी कामिनी प्रोथोरे कामिनी कामिनी हे पदेबे गोरी मर तो सुशीला हे पदे परिवार दसुसिया जा 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 मो जा जा ए जा मो कहला हे पदेबे गोरी मर तो सुशीला ये मुन कहीं केते गुड़े पाली आनी की पैसा खर्च करिबी मो कहला मुनि मन मान सारी देला रे जबा धरी हरिणी नयन नयन बाणरे हाणी देला रे जबा धरी हरिणी नयन कला दर्शन डालिंब धरी प्रकृत ध्रुवात झील पिला भाया देखा जाऊँ भारी भल लगुच मत आज कला दर्शन डालिंब धरी हेब जेबे पाताल गोरी हे बदेबे पाताल गोरे हे बदेबे पाताल गोरे बोले नरसिंह उपचार बिना बोले नरसिंह उपचार बिना बोले नरसिंह उपचार बिना बोले नरसिंह उपचार बिना कला या जो
যৌবন বন 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 যৌবন 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 বন বন যৌবন বন ভারি চালাকি পালিয়াটা সোনাদার সঙ্গে ଅଛି বাবু মুଗ କରିଦେଲା ପାଇଥିଲା 20 ବସ୍ତା ଆजा ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 80 ଟଙ୍କା ଦେଲାନି କହିଲା ବଢୁ ବଢିଲା ମୁଗ ରେଟ୍ 45 ଟଙ୍କାରେ ପୁଅ ବିକିଲା 45 ଟଙ୍କାରେ ମୁଗ ବିକିଲା কলা বলে নরসিংহ উপচার বিনা যৌবন বন নাশ হেলা স্ত্রীঠু বিদায় নেই যুদ্ধ ক্ষেত্রকু যাইছি যুদ্ধ পড়িয়ারে অভিমন্যুকে ছাড়িছি অভিমন্যু মরিব জয়দ্রথ বদ্ধ আরম্ভ হব বসিকি শুনিবি যদি জয়দ্রথ নহলা পয়সা যদি টঙ্কাটে অধিক দেব তাহলে গা মুন্ডে মুন্ড বাড়িকি মরিবি কাইকি লেখা যাইছি প্রথম গায়ক যে বিষয়ে আরম্ভ করিবে দ্বিতীয় গায়ক সেই বিষয় অবশিষ্টাংশ রু আরম্ভ করি অলঙ্কার দেই সে গতিকু পরিবেশন করিবে তুমি লেখিছ মু লেখিনি তুমি যাহা করিছ নৃসিংহ হোতা 4 দিন যাক সেইয়া করিছি এইটি অভিমন্যু খালি মরিব কোন সাঙ্গে সাঙ্গে কহিলে মারদেবি গলা যুদ্ধ করিবা পাই কলা সপ্তরথী একত্রিত হইলে কারণ জয়দ্রথ হেলা যার বিনাশ কারণ শিরে দুঃশাসন পড়া গদা গুপিটিলা কলে ছেদিলে সর আরে মোর তন্টিলা নাই তমকু মিলু নেই তো কালি ব্যবস্থা করে দেবে তথাপি তম সার টিকে ভাল এয়া আচ্ছা তা তন্টা ঝিও পিলা তন্টি ভায়া লাগুଛି না মো তন্টা ঝিও পিলা তন্টি ভায়া লাগুଛି গোবিন্দা ମୋ ତଣ୍ଟା ଝିଅ ପିଲା ତଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଣ୍ଟିରେ ହାତ ବାହାରି ଯା ତଣ୍ଟି ଏଇଆ ଘରେ ହେଇଥାଉ କଲା ଛେଦିଲେ ସର ସରା ସହନତା Oh
तुम्हें तो দিলে কোন হব एका धाड़ी परा कहली हो सुंदर नहले ना मत कह कालू असुंदरिया गाए कह या कह टोटा सजेकी नहीं 4 घंटा पर्यंत गली तेणु सप्तरथी एकत्रित आप तो जानते मुझे जानी कौन मो सारे मत पढ़े ना मु तो कहली जे सप्तरथी एकत्रित है बेले जयद्रथ जगिला दुशासन मुंडू को बाहर पीटिला आउ कई जाना जी सजे छाड़नी शुणव कहला ये दुर्योधन पुओ लक्ष्मण कुमार मुंडो टाकू मोटी देला वंश बुड़िला वंश कहीं रहिबो बोली कहिला भूल प्रथम करिछि अभिमन्यु आग को आग मार निज भाईटा को मारदेला आग दुर्योधन पुओ लक्ष्मण कुमार ठिया एकादश द्वार जमी काले गंजा मुड़ी रक्त गाई फोपाड़ ठेला ठेला गंजा मुड़िला भाया मुंडा मुड़ी आमी लक्ष्मण कुमार मरी पांडव ए कौरव माने निर्दय हो गले दया विहीन हो जहा टे पुओ पुतरा बोली भावुले अल्पे युद्ध करुले जिते वंश को बुड़ेला छक्का पिटिला भाया पहाड़े पिटिला दुशासन एकाथरे शेष बोलो दिन जन सी शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागरे पीर दरबारे सर्वे हरि बोल कर ताली हुड़ हुड़ी दिंतु ए विश्व दुख